Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Wijin Arifin di channel Rumah Nafas Safa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Aqidatul Awam. Pada kesempatan kali ini kita akan menghafal nama-nama Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fa haqiq waqtanim. Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayubu tada Syuaibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya alaihimussalatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menghafal 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. 25 nabi dan rasul ini ada tercantum di dalam kitab Al-Quran. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu apa itu yang disebut rasul. Rasul adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa yu'maru bitablighihi. Manusia yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Rasul mendapat risalah, kemudian wajib menyampaikannya. Namun Nabi adalah insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'maru bitablighihi. Manusia yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia. Kemudian nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Disebut 25 kali dalam Al-Quran, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 31. Yang kedua Nabi Idris alaihi salam disebut 2 kali, diantaranya di surat Maryam ayat 56. Yang ketiga Nuh alaihi salam disebut 43 kali, diantaranya di surat Maryam ayat 58. 4 Nabi Hud alaihi salam disebut 7 kali, diantaranya di surat Asy-Syu'ara ayat 124. Yang kelima Nabi Shalih alaihi salam disebut 10 kali, diantaranya di surat Al-A'raf ayat 73. Kemudian yang keenam Nabi Ibrahim alaihi salam disebut 69 kali, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 124. Yang ketujuh Nabi Lut alaihi salam disebut 27 kali, diantaranya di surat Al-An'am ayat 86. Yang kedelapan Ismail alaihi salam disebut 12 kali, diantaranya di surah Ibrahim ayat 39. Yang kesembilan Ishak alaihi salam disebut 17 kali, diantaranya di surat Ibrahim ayat 39. Yang ke-10 Yakub alaihi salam disebut 18 kali, diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 132. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihi salam disebut 58 kali, diantaranya di surat Al-An'am ayat 84. Yang ke-12 Nabi Ayub alaihi salam disebut 4 kali, diantaranya di surat Shad
ayat 41. Yang ke-13 Nabi Syu'aib alaihi salam disebut 11 kali, diantaranya di surah Al-A'raf ayat 85. Yang ke-14 Nabi Musa alaihi salam disebut 136 kali, diantaranya di surah Al-A'raf ayat 103. Kemudian Harun alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam disebut 20 kali, diantaranya di surat Al-A'raf ayat 122. Yang ke-16 Nabi Dzulkifli alaihi salam disebut 2 kali, diantaranya di surah Al-Anbiya ayat 85. Yang ke-17 Nabi Daud alaihi salam disebut 18 kali, diantaranya di surah Al-Anbiya ayat 105. 18 Nabi Sulaiman alaihissalam disebut 21 kali, diantaranya di surah An-Naml ayat 15. Yang ke-19 Ilyas alaihissalam disebut 2 kali, diantaranya di surah As-Saffat ayat 123. Kemudian yang ke-20 Nabi Ilyasa alaihissalam disebut 2 kali, diantaranya di surah Shad ayat 48. Yang ke-21 Nabi Yunus alaihissalam disebut 5 kali, diantaranya di surah An-Nisa ayat 163. Yang ke-22 Zakaria alaihissalam disebut 12 kali, diantaranya di surah Al-An'am ayat 85. Yang ke-23 Nabi Yahya alaihissalam disebut 5 kali, diantaranya di surah Al-Anbiya ayat 90. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam disebut 21 kali. Kemudian sebutan Al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu Maryam sebanyak 23 kali. Di antaranya di surah Al-Ahzab ayat 7. Kemudian yang ke-25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut 25 kali, diantaranya di surah Al-Ahzab ayat 40. Demikian tadi 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Kemudian ternyata jumlah nabi seluruhnya itu ada 124.000 yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menjadi rasul sebanyak 313 rasul. Keterangan ini bisa didapatkan di kitab Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang berjudul Athimaru Al-Yani'ah fi Riyadil Badi'ah halaman 10. Jadi dalam kitab tersebut dijelaskan, faman kataba asma'ahum wa wada'ahum fi baitihi aw qara'aha aw hamalaha ta'ziman lahum wa takriman lidzawatihim wa ihtiraman linubuwatihim wastimdadan min himamihimul aliyah wastighatsatan bi arwahihimul muqaddasati suhila alaihi umurud dunya wal akhirati wa futiha alaihi abwabul khairat wa nuzulir rahmah wal barakat wa dufi'a anhu syurur wa qala sallallahu alaihi wasallam hayatuhum wa matuhum sawa'un fahum mutasarrifuna fil ardi was sama'. Barang siapa yang menulis nama-nama Rasul dan meletakkannya di rumah atau membacanya atau membawanya dengan mengagungkan mereka, memuliakan keberadaan mereka, menghormati kenabian mereka, berharap dari keinginan mereka yang tinggi dan beristighosah dengan ruh-ruh mereka yang suci, maka akan dimudahkan oleh Allah segala urusan di dunia dan di akhirat. Dan akan dibukakan pintu-pintu kebaikan dan diturunkan rahmat, keberkahan, serta menolak segala kejelekan. Rasulullah SAW bersabda, hidup dan matinya mereka para Rasul itu sama saja, tetap beraktivitas hidup di bumi dan di langit.
Wal masyhuru annal mursalina 313 kama fi hadis Abi Dzarin wa hiya asma'uhum ala maruwiya an Anas. Dan masyhur sesungguhnya para rasul itu ada 313 seperti dijelaskan di dalam hadis Abi Dzar. Nama-nama mereka itu seperti yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Syith alaihissalam, Anushi alaihissalam, Qinak alaihissalam, Mahyail alaihissalam, Akhnuh alaihissalam, Idris alaihissalam, Mutawashilah alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Abhaf alaihissalam, Murdarim alaihissalam, Syari' alaihissalam, Salih alaihissalam, Arfakhshad alaihissalam, Sofwan alaihissalam, Hanzalah alaihissalam, Lut alaihissalam, Nison alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishaq alaihissalam, Ya'qub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Syama'il alaihissalam, Syu'aib alaihissalam, Musa alaihissalam, Lutan alaihissalam, Ya'wa alaihissalam, Harun alaihissalam, Kail alaihissalam, Yusha alaihissalam, Daniel alaihissalam, Yunash alaihissalam, Balya alaihissalam, Armia alaihissalam, Yunus alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Dawud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Ayub alaihissalam, Aus alaihissalam, Dhanin alaihissalam, Al-Hami' alaihissalam, Thabit alaihissalam, Ghabir alaihissalam, Hamilan alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Uzair alaihissalam, Asqalan alaihissalam, Izan alaihissalam, Alwun alaihissalam, Zayin alaihissalam, Azim alaihissalam, Harbat alaihissalam, Syadhun alaihissalam, Sa'ad alaihissalam, Ghalib alaihissalam, Syamam alaihissalam, Syam'un alaihissalam, Fiyad alaihissalam, Qidon alaihissalam, Sarum alaihissalam, Ainad alaihissalam, Sajim alaihissalam, Audun alaihissalam, Bayuzir alaihissalam, Kazul alaihissalam, Basil alaihissalam, Basan alaihissalam, Lakhin alaihissalam, Ghildad alaihissalam, Rasuh alaihissalam, Rush'in alaihissalam, Alamun alaihissalam, Lawghun alaihissalam, Barsuwa alaihissalam, Al-Azim alaihissalam, Rashad alaihissalam, Syarib alaihissalam, Haybil alaihissalam, Milan alaihissalam, Imran alaihissalam, Haryib alaihissalam, Juraid alaihissalam, Shima alaihissalam, Sarikh alaihissalam, Sifan alaihissalam, Ubail alaihissalam, Do'do' alaihissalam, Aisun alaihissalam, Aisaf alaihissalam, Sadif alaihissalam, Barwa alaihissalam, Hasim alaihissalam, Hiyan alaihissalam, Asim alaihissalam, Wijan alaihissalam, Misda' alaihissalam, Aris alaihissalam, Syurahbil alaihissalam, Khorbil alaihissalam, Hazqil alaihissalam, Ashmu'il alaihissalam, Ghimson alaihissalam, Kabir alaihissalam, Sabat alaihissalam, Ibad alaihissalam, Bathlakh alaihissalam, Rihan alaihissalam, Imdan alaihissalam, Mirqon alaihissalam, Hanan alaihissalam, Lauhanan alaihissalam, Walam alaihissalam, Ba'yul alaihissalam, Bisos alaihissalam, Hiban alaihissalam, Afliq alaihissalam, Qazim alaihissalam, Nusair alaihissalam, Uraisa alaihissalam, Mid'as alaihissalam, Judhaimah alaihissalam, Syarwahil alaihissalam, Ma'nail alaihissalam, Mudrik alaihissalam, Harim alaihissalam, Barigh alaihissalam, Harmil alaihissalam, Jabad alaihissalam, Zarqun alaihissalam, Usfun alaihissalam, Barjaj alaihissalam, Nawi alaihissalam,
Hazrayin alaihissalam, Ishbil alaihissalam, Idaf alaihissalam, Mahyil alaihissalam, Zanjil alaihissalam, Syamtan alaihissalam, Alqum alaihissalam, Haubalad alaihissalam, Salih alaihissalam, Sanuh alaihissalam, Ramil alaihissalam, Zamil alaihissalam, Qasim alaihissalam, Bayil alaihissalam, Bazil alaihissalam, Kablan alaihissalam, Batir alaihissalam, Hajim alaihissalam, Jawih alaihissalam, Jamir alaihissalam, Hajin alaihissalam, Rasil alaihissalam, Wasim alaihissalam, Rodan alaihissalam, Sadim alaihissalam, Shushan alaihissalam, Jazan alaihissalam, Sahid alaihissalam, Sohban alaihissalam, Kalwan alaihissalam, Sa'id alaihissalam, Ghifron alaihissalam, Ghayir alaihissalam, Lahun alaihissalam, Baldakh alaihissalam, Haidan alaihissalam, Lawi alaihissalam, Hayra'a alaihissalam, Nasi alaihissalam, Hafiq alaihissalam, Hafiq alaihissalam, Kashikh alaihissalam, Lafath alaihissalam, Najim alaihissalam, Hashim alaihissalam, Hajam alaihissalam, Mizad alaihissalam, Isyaman alaihissalam, Rahilan alaihissalam, Latif alaihissalam, Bartafun alaihissalam, Aban alaihissalam, Aura'id alaihissalam, Muhmudsir alaihissalam, Anin alaihissalam, Namakh alaihissalam, Hunudwail alaihissalam, Mibsal alaihissalam, Mud'atam alaihissalam, Tamil alaihissalam, Tabih alaihissalam, Muhmam alaihissalam, Hajram alaihissalam, Adawan alaihissalam, Munbid alaihissalam, Barun alaihissalam, Rawan alaihissalam, Mu'bin alaihissalam, Muzahim alaihissalam, Yanid alaihissalam, Lami alaihissalam, Firdan alaihissalam, Jabir alaihissalam, Salum alaihissalam, Ais alaihissalam, Haroban alaihissalam, Jabuk alaihissalam, Abuj alaihissalam, Minat alaihissalam, Qanuh alaihissalam, Dirban alaihissalam, Sokhim alaihissalam, Harid alaihissalam, Harad alaihissalam, Harqiyah alaihissalam, Nu'man alaihissalam, Azmil alaihissalam, Muzahim alaihissalam, Midas alaihissalam, Yanuh alaihissalam, Yunus alaihissalam, Sasan alaihissalam, Furyum alaihissalam, Faryush alaihissalam, Sahib alaihissalam, Ruknu alaihissalam, Amir alaihissalam, Sahnak alaihissalam, Zakhum alaihissalam, Hiniyam alaihissalam, Iyab alaihissalam, Sibah alaihissalam, Arafun alaihissalam, Mikhlad alaihissalam, Marhum alaihissalam, Sadid alaihissalam, Ghalib alaihissalam, Abdullah alaihissalam, Adruzin alaihissalam, Idasar alaihissalam, Zahran alaihissalam, Bayi alaihissalam, Nudair alaihissalam, Haurian alaihissalam, Kayiwu Ashim alaihissalam, Fatwan alaihissalam, Abun alaihissalam, Robah alaihissalam, Sobih alaihissalam, Musalun alaihissalam, Hijan alaihissalam, Raubal alaihissalam, Robun alaihissalam, Mu'yilan alaihissalam, Sayi'an alaihissalam, Arjil alaihissalam, Bayaghin alaihissalam, Muttadih alaihissalam, Rahin alaihissalam, Mihras alaihissalam, Sakhin alaihissalam, Hirfan alaihissalam, Mahmun alaihissalam, Haudon alaihissalam, Albaun alaihissalam, Wa'ad alaihissalam, Rakhyul alaihissalam, Bigon alaihissalam, Bitihur alaihissalam, Haudhoban alaihissalam, Amil alaihissalam, Zahram alaihissalam. Ais alaihissalam, Sobih alaihissalam, Yadba alaihissalam, Jarih alaihissalam, Sohaib alaihissalam, Subhan alaihissalam, Kalman alaihissalam, Yuhi alaihissalam, Samyun alaihissalam, Irdun alaihissalam, Hawhar alaihissalam, Yalba alaihissalam, Bari alaihissalam, Ail alaihissalam, Kan'an alaihissalam, Hafdun alaihissalam, Hisman alaihissalam, Yasma' alaihissalam, Irfun alaihissalam, Armin alaihissalam, Fadhan alaihissalam,
Soha alaihissalam, Syam'un alaihissalam, Rosos alaihissalam, Aqlabun alaihissalam, Syakhim alaihissalam, Khawil alaihissalam, Akhyal alaihissalam, Hiyaj alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Jirjis alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in. Jadi itu 313 nama-nama Rasul. Kemudian di sini saya akan menambahkan 201 nama-nama Nabi Muhammad SAW. Dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, dan Sahih Muslim ada riwayat yang hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatun asma'in ana Muhammadun wa Ahmadu wa anal mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wa annal hasyiru alladhi yuhsyarun nasu ala qadami wa annal aqib. Rasulullah SAW bersabda, aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, aku ada Al-Mahi, penghapus, maksudnya Allah menghapuskan kekafiran melalui perantaraku. Aku juga Al-Hasyir, penghimpun, maksudnya manusia akan berhimpun di bawah kakiku. Dan aku juga Al-Aqib, yang artinya tidak ada seorang nabi pun sepeninggalku. Kemudian dalam riwayat yang lain bunyinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna li asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa annal mahi alladhi yamhullahu biyal kufra wa annal hasyirul ladhi yuhsyarun nasu ala qadami wa anal aqib. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, yang maknanya dengankulah Allah menghilangkan kekafiran. Aku juga adalah Hasyir, yang maknanya manusia dibangkitkan di atas telapak kakiku. Dan aku juga Al-Aqib. Kalau dalam kitab Dalail Khairat karya Syekh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli disebutkan nama-nama Nabi Muhammad SAW itu ada 201. Beberapa nama tersebut sering kita jumpai dipakai oleh seseorang. Mengenai penggunaan nama Nabi Muhammad SAW untuk dipakai sebagai nama seseorang, itu ada keterangan beberapa hadisnya. Kita akan bacakan nanti. Yang saya pahami boleh menggunakan nama Nabi Muhammad, tapi jangan menggunakan kunyahnya. Dan di 201 ini ada nama-nama kunyahnya, nama-nama kunyahnya Nabi Muhammad. Untuk di hadis di sini masalah larangan menggunakan kunyah Nabi, apa tingkatannya sampai kepada tingkatan haram, silakan bertanya kepada ulama yang lebih memahami tentang hadis. Saya hanya membacakan hadisnya saja. Hadis pertama, anna rajulan minal ansori wulidalahu hulamun fa'arada ayusammiyahu Muhammadan fa'adan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'asalahu faqala ahsanat al ansoru tasammau bi ismi wala takannau bikun yati. Ada seorang laki-laki Ansor, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia ingin menamainya dengan Muhammad. Lalu ia mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Ansor telah berbuat baik, berilah nama dengan namaku dan janganlah berkunyah nama yang dinisbahkan dengan nama anaknya dengan kunyahku. Kemudian ada selanjutnya, wulida rajulin minal ansori gulamun fasammahul qasim faqalat al ansoru wallahi la yunakkika bihi abadan
Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asna 'alal ansari khairan thumma qala tasammau bi ismi wala tanakkau bi kunyati. Telah lahir seorang anak laki-laki dari seorang Ansor, lalu dia hendak memberi nama Al-Qasim. Orang-orang Ansor berkata, demi Allah kami tidak akan memanggil kunyahmu selamanya. Abu Qasim maksudnya, Abu Qasim ya, karena Abu Qasim itu untuk Nabi, kunyahnya Nabi. Hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memuji kebaikan pada Ansor itu, lalu bersabda, berilah nama dengan namaku, namun jangan berkunyah nama yang disandarkan kepada nama anaknya dengan kunyahku. Jadi di sini saya jelaskan tadi larangan Nabi ini. Kalau saya sih sebaiknya tidak pakai kunyah yang berdasarkan penjelasan hadis yang sekarang. Tapi kalau mau lebih jelas tanyakan kepada ulama yang memang lebih memperdalam ilmu hadis. Jadi nama-nama Nabi Muhammad SAW yang 201 itu adalah Allahumma sholli wa sallim ala man ismuhu Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Ahid, Wahid, Mahi, Hashir, Aqib, Toha, Yasin. Jadi di sini ada yang diberi terjemah artinya dan ada yang tidak. Dan yang tidak ini berarti memang tidak perlu diterjemahkan, dan yang diterjemahkan ini sebatas kemampuan saja. Jadi belum tentu 100% benar terjemahannya. Tadi sampai Yasin, kemudian Tohir, Mutohir, Toyib, Sayyid, Rasul, Nabiyun, Rasulur Rahmah, Qoyim, Jami', Muktafin, Muqaffa, Rasulul Malahim, Rasulur Rahmah, Kamil, Iklil, Mudathir, Muzammil, Abdullah, Habibullah, Sofiyullah, Najullah, Kalimullah, Khatamul Anbiya, Khatamur Rusli, Muhyi, Munji, Mudzakkir, Nasir, Mansur, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Harisun Alaikum, Maklum, Syahir, Syahid, Syahid, Mashhud, Bashir, Mubashir, Nadhir, Munzir, Nur, Siraj, Misbah, Hudan, Mahdi, Munir, Da'i, Mad'uwun, Mujib, Mujab, Hafiyun, Afuwun, Waliyun, Haqqun, Qawiyun, Amin, Ma'mun, Karim, Mukarramun, Makin, Matin, Mubin, Mu'ammil, Usul, Dhu Quwwah, Dhu Hurmah, Dhu Makanah, Dhu Izz, Dhu Fadli, Dhu Fadlin, Muta', Muti', Qadamu Sidqin, Rahmah, Bushra, Ghauth, Ghaith, Ghiyath, Ni'matullah, Hidayatullah, Urwatul Wuthqa, Siratullah, Siratum Mustaqim, Zikrullah, Saifullah, Hizbullah, An-Najmus Thaqib, Mustafa, Mujtaba, Muntaqa, Ummi, Mukhtar, Ajir, Jabbar, Abul Qasim, Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim. Ini 4 nama anak ya, anaknya Rasul yang laki-laki, Abul Qasim, Tohir, Tayyib, Ibrahim. Kemudian Mushfa', Syafi', Salih, Muslih, Muhaimin, Shadiq, Musaddiq, Sidqun, Sayyidul Mursalin, Muhaimin, Shadiq, Musaddiq, Sidqun, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, Qaidul Ghurril Muhajjalin, Khalilur Rahman, Barrun, Mubarrun, Wajih, Nasih,
wakil, mutawakkil, kafil, syafi', muqimus sunnah, muqaddas, ruhul qudus, ruhul haq, ruhul qisti, kafin, muktafin, baligh, muballigh, syafin, wasil, mausul, sabi', sa'iq, hadin, muhdin, muqaddam, aziz, fadil, mufaddal, fatih, miftah, miftahur rahmah, miftahul jannah, alamul iman, alamul yaqin, dalilul khairat, musahhihul hasanat, muqilul atharat, safuhun aniz zallat, sahibus syafa'ah, sahibul maqam, sahibul qadam, makhsusun bil izzi, makhsusun bil majdi, makhsusun bil syarafi, sahibul wasilah, sahibus saif, sahibul fadilah, sahibul izar, sahibul hujjah, sahibul sultan, sahibul rida, sahibul darajatir rafi'ah, sahibul taj, sahibul mighfar, sahibul liwa, sahibul mi'raj, sahibul qabid, sahibul qadib, sahibul buraq, sahibul khatim, sahibul alamah, sahibul burhan, sahibul bayan, fasihul lisan, mutahharul janan, raufur rahim, adhunu khair, sahihul islam, sayyidul kaunain, ainun naim, ainul ghurri, sa'dullah, sa'dul khalq, khatibul umam, alamul huda, kashiful kurab, rafi'ur ruttab, izzul arab, sahibul faraj, ashraful anbiya'i wal mursalin. Demikian tadi nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui, 313 nama-nama rasul, kemudian 201 nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 nama-nama nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mengetahui nama-namanya sebagian, yang terutama yang menjadi rasul dan wajib yang diketahui, nabi dan rasul yang wajib diketahui, dan nama-nama Nabi Muhammad SAW yang 201. Ada yang mau menggunakan namanya untuk menamai anak-anaknya, silahkan, tapi jangan kunyahnya, sebaiknya jangan kunyahnya, seperti keterangan dalam hadis tadi, atau tanyakan kepada ulama dari 200 nama ini mana yang boleh digunakan. Tapi yang umum biasa dipakai Miftah, kemudian Mujtaba, Muntaqo, Khatibul Umam, itu banyak lah yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang untuk menamai namanya. Dari awal hingga akhir kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.